Ova Vedenca, nasljedstvo? Je otac Rahmetli to radio? Jeste radio, on ima druga Vodenca koja je nekih 300 metara odavdje je odmaknuta, ona je naslijeđena od oca, a ovu sam sagradio, kopirao onu staru i napravio ovu. Pa su tu ostale dva eksponata. I ovako kad pogledam onda... Ovo je vagir? Jeste vagir, drveni koji se koristio. Ovo se koristio ili ono malo? Dragi moje mesude, pa ovo je... Imamo malo evo i višnji. Šta ti misliš? Koliko bi ljudi? Boga bi me možda i Tito pozavidio, ja se kad našao. Bilo bi me stid i umrloga roditelja da ne daj Bože pustim kuro da to se, jer je on sam čistio i radio. Assalamu alaikum i dobrodošli na naš YouTube kanal Dervišić Ibrahim. Ako vam se sviđa naš rad, ostavite like i preplatite se na naš YouTube kanal. Uživajte u nastavku videa. Ima li pšenci? Ah, vidi. Ima pšenice. Maša Allah, vidi. Vidi. Nesta. Šta se ono kaže kad se koke dojavljivaju? Pi, 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 pi. Vidi. Ajde, cek. Eto, ravni. Nemoj sve odjednom, pomalo. Malo. Evo vam. Vidi Lila. Se vapje na hrani gladni. Jes Boga mi. Ovdje ovako. Ima li kaj da nije? Evo nas, znači, na imanju, kod Mesuda. Buljine našog u Donjim Podrivcima, je li tako? Jeste tako. Donji Podrivci, znači jedno prelijepo. Eto, vidjet ćete, sad ćemo vas upoznat sa... Prvo da vam poželim dobrodošlicu. Hvala. Drago nam je što ste nas posjetili, da vidite gdje živimo, čime se bavimo. Hvala što koji nas primite, koji nas dozvolite na svoje ovo prelijepo imanje da dođemo. Ovo je nešto što je prelijepo, brate. Tako, ne morate visoko. Vi ste hrane koke. Ma i ja. Evo ima i patki, i pataka. Ovdje negdje vide bolje, nemojte puno u travu. Kako ti ona reče, spava samo na jednu patku, jednog patka. A kako oni brže od kokoša? Jeste, one imaju sivač. Gledaj ono, gledaj brzine. Šira im je kljun. Jer da ti prizeliš i ova domaća jaja, znači imaš za prodaju, za sve. Koke nose ja samo berim. Ti pa bereš, ja? Gdje vi gledajte kako zoblju. Kako zoblju koke. Šta ovdje imamo Mesude? Ovdje imamo jednu lijepu vodenicu koja je jedina ona opstala na ovim krajevima. Mi smo udaljeni neki 10 km od grada Bugojna. Nekad je ovdje bilo vodenica, slušajući starije ljude, ovi koji su... bilo je preko 10 vodenica, evo sad smo spali na jednu. Zahvaljujući meni, ja je održajem... Znači ti si jedini? Jedini ovdje na ovoj rijeci koji ima vodenicu, koji to nadgleda, koji melje. Meljem sebi i meljem građanima svojim komšijama, prijateljima, ko donese, nismo nikoga još vratili, kad nismo samljeli. I tako da, pravo domaće brašno. I ima li svijeta koji hoće da melje? Kako da nije ima, kogod posije žito, znači ima nijeti da samelji. Da samelje nešto, jeste. Da se zdravo hrani, da jednostavno, da se vrati u staro vrijeme kad ljudi su hranili se od svog truda, svoje žitarice, svoga brašna. Nije tad bilo, ajde u trgovinu, kupi sebi vreću. Ja, nije nekad toga bilo. Brašna ko sad što ima. Sada je to drugačije. I ljudi su bili zdraviji, bili su jači i fizički više radili. Jednostavno otporniji ljudi na sve bolesti. Da. Pa dobro, imali su veću zdraviju su hranu, jeli, znači... Jeste, nije nikome smijeto ni puter, ni kajmak. Danas smijeta, kaj ne smijem ovo, ne smijem ono. A danas, prije 100 ljudi jeli, nisu mogli raditi fizičke poslove ako ne jedu jako hranu. Na pašteti je teško raditi fizički posao. I kosi cijeli dan. Evo, moj rahmetli otac, on je preko 50 duluma sam kosio. Mi smo tad bili mlađi sinovi. Nismo mogli da pomognemo. To sam? On je sam. On bi uzmio, malo je radio u firmi u Rodiću, malo bi uzmio godišnji i iskoristi ga da hranu pripremi za sto. Da. I sve je ručno bilo, znači, kovanica, kosa, poklepaj, odrani. Nije bilo mašina. Pa kad mi kaže koliko je kosio, ne mogu da povjerujem da je nama sada da kaj moraš to, rađe robija, nego to. Stvarno je to veliki prostori su bili. Ali eto, oni su to uspijevali. Uspijevali i jednostavno bili su... ozbiljno shvatali svoj život, svoju djecu prehraniti, da ti dijete ima sve što se kaže. Ova Vedenca, nasljedstvo?
A Je ova otac na metu to radio? Jeste radio, on ima druga vodenica koja je nekih 300 metara od ovdje odmaknuta, ona je naslijeđena od oca, a ovu sam sagradio, kopirao onu staru i napravio ovu bliže sebe, evo nekih 200 metara od kuće, što možete sami uzići pogledati. Vidio sam da je neophodno ovdje vodenica, rijeka je jača dosta nego na... Ovo je Srvanjanska rijeka, zaboravio sam naglasiti. Ona je duplo jača od ove iz Jamačke rijeke koje se sastaju ovdje na mostu. I vodenica, evo sad su suše, vidite i sami, redukcije voda, ali ona uvijek radi, može da radi, ima dovoljan kapacitet vode, što možete sami uvjeriti. Ja. Možemo malo vidjeti šta je... Ma kako da nije, hoćeš nas provesti malo kroz... Ajde, može. Evo žena je malo ukrasla to cvijeće, to se da vidjeti. Ja. Bogam fina. Evo imamo ovdje malo više drvana, za prijatelje, pošto su veliku familiju imamo, pa nekada malo i sjedijemo, odmorimo, što se kaže, Mora se i to. Mora, Boga, i malo restartovati, malo napuni baterije, što se kaže, svojim najbližima. Vidim, u tom uživam u svojim najbližim druženje, vjerujem. Pa šta treba bolje? Ja, ništa, treba više. Kako je još ići na more, ja uživam sa svojim prijateljima, svojim rodbinom, svojim najbližim, da sjedim, da razgovaram, da razmjenjujem mišljenja. Ja. Sam u tom uživam. Prelijepo je to. Evo ovdje imamo, znači iznad rijeke, imamo koji ja koristim ovdje za prosijavanje brašna, pripremanje za pijacu, brašno nosim, ovdje koristim prostor i tako da, a ovdje meljim, znači u vodenici. Evo sad ona trenutno ne radi, zaustavili smo je, pošto je danas srijeda, do petka imam furije da samljem brašna. Evo Heldovo je već tu samljeveno, pripremljeno, samo ga treba prosijati brašno. To su na sita i rešeta? Koristim, da, sita i rešeta. Evo ovdje ima sada 2 sita. Evo i to 2 sita i 2 rešeta. Rešeta se koristi za rijeđenje zrna, znači žita, a ova sita, ovo je rešeta, znači koristi se rijeđenje žita, a ova sita se koristi za prosijavanje brašna. Ono zadnji proizvod, da se može jesti. Do same potrošnje. Ja. Eto, i kada je ova zadnja vodenica, znači na ovoj, možda i na opštini Bugojno? Pa jest u ovom je smjeru, znači ima 4 neke vodenice u gradu, na 4 strane, znači grada imamo. Evo ovdje, na primjer, ovdje sam ja vodenica u Donjim Podrepsi, ima jedna u Bristovima, gore podjavši Rostovu, jedna ima vodenica u Poriću, to je znači periferija grada. Ja. I jedna ima gore u Vrbanje, čuo sam da ima. Tako znači na 4 strane. Tačno na 4 strane raspoređeno. To, vjerujem mi, ne daj Bože rata, je to vodenica puno dolazi do izražaja. One su život. I spasi. One su život. Što sam i vidio u svojoj vodenici, u očevu koju sam sjedio, dosta je gladnije usta hranila. Bio sam očevidac. Ja. Pa dobro, to je. Evo ona sad trenutno stoji, ne radi, znači ovaj koš za žito, strijesemo žito, ovo znači zatvorimo kupac, strijesemo žito, može neki 80 kg do 100 kg da stane. Ovaj zove se koš. I onda otvaramo, znači ćemo vidjeti vodu, puštamo vodu u pogon, okretanje kola i samim tim se i točak kameni okreći. I samim tim melje ono njega ovdje, jel da vrti i ono izbaciva zrno po zrno? Ovo je regulator ispadanja zrna, zove se čekrkaljka. Ja to ovako lijepo otvorim, da sporo polako prolazi, tako lijepo i melji. A kad je riječ o stoki, kad meljem, onda mogu više otvoriti, možda, pošto malo krupnije jest, pošto ne velja za stoku previše silno da se melji. Znači ovo je sve na način koji se radi prije 100-150 godina, tako? I ti ovo iznosiš? I danas dan je u modi, ljudi rado uzmaju brašno kad čuju da je vodenica samljeveno, puno je draže, jer na struju brašna pregori, što se kaže, prebrzo se okreće i prepali, izgori brašno i nije ono... Nije to, ja. A ovo napravi, znači ono... Ovo napravi baš kako želiš, polako se okreta. Po planu. Jeste. Što je najbolje. Znači ti ovo iznosiš na pijacu, tebe već ljudi su prepoznali ovdje u Bugojnu. Pa 30 godina sam na pijaci. Bugojno, Donji Vak. Mlinarim, ljudima, kogod donese ja sameljem, nisam nikoga vratio, zadovoljni ljudi, zadovoljan ja, ljudi to prepoznali. Pa dobro. I tako ja sijem žitarice. Kvalitet se prepozna. Pa ono uvijek bilo i ostaće. Sijem žitarice i samim tim, znači ovdje meljem i plasiram na pijacu.
ne radim nigdje u firmi, tako da moraš od nečeg čovjek da... Na pijacu uglavnom Donji Vakufija i Bugojno. Te dvije pijace dovoljno, alhamdulillah. Ti možeš sve tude prodati. Može se prodati, a ovim drugim danima radim, obrađujem zemljište svoje. Pripremaš to? Priprema, sve to treba pripremiti, i povrće, i voće, znači imamo i mliječne proizvode, krave držimo. Da. Ovo je samo jedan Vodenica je samo jedan od izvora prihoda, znači imamo i stoku držimo. Da. Držimo stoku, onda sijemo, znači krompir, povrće, sve imamo svoju baštu, svoju uskuć, imamo velik prostor, preko 20 duluma imamo okućnicu i rijeka prolazi kroz imanje, cijepa nam na dva dijela i tako samim tim da možemo... Nije ti to ljuto, nije ti to krivo što te cijepa rijeka i imanje. Eto, nekad se čovjek malo i uplaši, što se kaže kad su velike kiše da neće preplaviti voda, da neće, ali hvala Bogu nije do sad. Ali evo vidit ćemo sada kako je, znači... Evo sad možemo prijeći na jedno ostrvo koje smo kako ti ono kažeš, pola imanja, pola sela je moga, pola je... Jeste pola strane prostora ovamo, pola tamo selo, jeste. Važno. Sad se ti može vidjeti. To je nešto što je prelijepo. Hajde, Bujro. Znači, vidiš... Što se kaže, nisam šejk, ali imam ostrvo. Nisi šejk, ali imaš ostrvo. Jeste. Evo vidite ovdje. Ovdje odmor za... Vlasnik sam preko 100 duluma zemlje, ali ovaj mi je kutak nekako najdraži. Ovdje rado dođem, malo se odmorim, žubar rijeki, ova svježina zraka koja nam dolazi. Evo, dok smo prešli odatle ovdje, pa to se osjeti. Isto da ima klima ovdje. Isto da je klima. Stvarno smo ušli ovdje ko da je klimatizirano. Baš tako. Ovo je znači... Ovo je znači Servanjanska rijeka. Tamo je, ti si ovdje, lijeva i desna strana. Ona je išla ovdje uvijek, samo smo je malo ispravili. Ja. Ispravili, oblikovali prostor, pošto je lijeva i desna strana vlasništvo, oblikovali da na nešto liči. Ona je malo krivu dala rijeka. Da. Nije neki 5-6 metara, ništa strašno. I ona ima samim prirodni pad. Malo smo napravili brane da imamo pada na vodenicu, da može lijepo raditi, vodenica, okretati. Ovdje se je svelo, znači ovo ostrvo. Malo žena tu i cvijeće, ona to sve dušu malo odmari u svijeće. I nije potrebno ni zalijevati, rijeka ima vuče vlagu, baš je ona, evo vidite sami, ona uvijek cvjeta. Ovo bude puno ruža, vodenica prekrivena ružama, bude ljepota. Mami poglede prolaznika, pošto je ovo sve kreputa, pa lijepo. Jel ti kod meni sude rekao ovo? Pa neko mi kaže ovako sa strane ko dođe, kaže ko ti je ovo projekt ovo, ko ti je ovo, on nije rekao niko, to je jednostavno dođe iz glave sve, supruga više do duše, ona je bila inženjer što se tiče ovih radova, ja sam htio samo vodencu. Ti si izvođač? Ja sam bio izvođač, ona malo više crtala. Ja sam početio, samo mislio vodencu, ali kad se malo vidjelo, pa rekao da ujedno rasteretim vodencu, da ne popla vodnja, da malo i desno vodu rasteretimo i tako da je došlo. Znači bude vremena kad se kiša... Bude zida voda. Ja. Ali nije ništa strašno, do sada bar sve je bilo u kontroli. Sve sam mogao kontrolisati. Ono kad bi preplavilo lijeva i desna strana, ono bi samo nanijelo mulja plodnog tla, ne bi ništa strašno bilo. Bilo bi šta više u plusu. Ljudi kad naiđu putom, jel da zastanu da vide? Pa zastanu neko slika, neko dođe, ja kažem, Bujrom kogod hoće, ma ne daj Bože. Ti svakome dozvoliš da vidi ovo. Božja blagodat treba. Ovo je Božja blagodat. Mogu zamisliti kako je ovdje u proljeće. Pa to je super, uvijek je lijepo. Evo vidiš ovaj šubar vode. Pa ima vi potočni riba, isto se da vidi. I one se vide? I one se vide, pošto one više vole ovako uz vodenicu, nekad se raspije žitarica, brašna. One tu jednostavno svoji na faku dojdu. Bože. Malo se hrane i tako tu. Ovo je ko što bi rekli, ko u džennetu. Već je rijeke teč kroz... Evo vidiš ovo ovamo. Lila, vidiš kako je to sve. Komocija bitna. Onda... Sve čovjek gleda da bude, što se kaže, na svom mjestu, malo za odmor, za dušu i tako. A dobro, ovo je nešto što treba čovjek da trebamo da cijenimo. Da cijenimo, da uživamo ovu Božja blagodat što kažeš. Zahvaljivamo Bogu na ovom i onda ovo nema kod svakoga. Pogotovo evo sada ove nestašce voda i ovo sve, ali ja kažem opet, ja ne znam, rekao, kod Boga uza što sam ja zaslužio. Ja, hvala Bogu, imam cijelo vrijeme vodu, svoje izvore, 2 izvora pitke vode Bog mi je dao u mom imanju.
Pa jedan sam izvao ovdje halal bilo komšijama da i oni imaju vode, jedan sebi ostavio svoje potrebe. I tako da je alhamdulillah. Evo, to su... Ovo si nešto se čuvao, jel tako? Neki jeste, djedo rahmetlije nekad imao... Ovo je zvono. Zvono je to krava. Djedo je nekad imao konjska kola, ona što su žito vozila. Volunska kola, hoću da kažem. Pa su to ostale dva eksponata. I ovako kad pogledam onda... Ovo je vagir. Jeste vagir, drveni koji se koristio. Ovo se koristio ili unama? To je se koristilo za tkanje. Mene mati bila ljubitelj, puno pravila ponjeve, čilime, ona je to volila. I nije dala ništa da propade, nikakva što se kaže krpa, harinča, sve se iskoristi. Pozitivno znači. Danas dani, vjeruj mi, da imamo, eto, otićemo u moju staru kuću, da imamo ponjava koji su kao sada isto su iz tvornice nove, nisu ni prostete u trubama, jeste u trubama koje je Matra Metla sačuvala. Ona bi to pripremi, pošto je imala 7 čira, pa kada uruho će trebati neko. Možda bi nešto pripremi, imala puno ženske djece, normalno roditelja se brini svaka majka. Koliko je 7 čira? 7 čira, imali nas 3 sina, moji roditelji. Mašala, znači 10. 10 djeci. Mašala. To je bogatstvo kad ti, što se kaže, imaš kome otići, ima ko da ti dođi. To se kaže, nema brata, sestre dok ne rodi majka, tako to dođi. Nema, to kažu sve da možemo ovako, onako. Što imamo ovdje još ovu zubaču, jel? Pa to je, jeste, koliko sam puta ja kao dijete bi zamijenio oca rahmetli, on bi to čuvaj. Konje smo kasnije kupili, imali smo. Ja? I nismo imali traktora. Valjalo je do traktora doći. Tek 84. godine otac je rahmetli kupio traktor. Znači, ja sam tada imao 9 godina. 84. ja 75. to znači, je tako. Ja. I on bi to, konje mi smo tada imali 2 dobra konja, smo imali uvijek što se kaže baš. I radili smo, orali svoje usjeve, sijali. Ručni je rad to sve. Zato hoću da kažem. Bili su ovdje željezni zubci. Jeste. Hoću da kažem da ovdje nema eksira. Znači to špice. To je osmišljeno sa špicama, to da kažem. Špice, I uvijek ako bi ispani, druga bi se napravi na brzinu, to je na terenu, na nje bi se napravi, udari, uvijek bi se nosi čekić. Ti bi ovdje, jel da pustiš vodu? Evo možete sada vidjeti. Ajde vidimo kako ja to radim, nije tajna. Nećeš nam upast? Malo će nam, pošto je sada voda upola smanjila, malo će nam manje na vodopad ići kad pustimo na vamo vodu, ali hajde to. Ali evo da vam pokažemo. Samo da pokažemo kako ide. Wow! Evo, gledaj dole. Tako to lijepo okreći. Ne može čovjek da izmri koliko puta se okreni, da skaže za sekundu. Ali sigurno pomjeri, gledaj ovdje koja snaga vodi. Jeste, ima dovoljno. Pa dobro, i bilo bi rješenja i da je slab pritisak. Napravilo bi se badanj. Badanj, zvani, on gore širi uzma vodu, a na uže silazi. I on ima jači pritisak. I on je okruglog oblika. Nije ovakvog oblika kao korto. Nego je dole tješnji badanj, a gore širi. Uzma više vode i dole zbija i pravi pritisak. Samim tim na uže izlazi voda. Udara jače i onda bude bolje okreti. Ali evo nije potrebno jače. Ovo je dovoljno? Dovoljno, sasvim dovoljno. Bilo bi rješenja da je slabije. Prelijepo je. Prelijepo. Evo čista voda, što se kaže, za abdesta nema, kanalizacija, to su sve izvori naših iz okolnih šuma, izvori. Da. Bogati smo mi šumom gore. Pa vidi se gore. Jeste, vidite sami. Božja blagodat, znači gledajte samo zemlji. Pa evo u ovom je smjeru ti možeš da dođeš, znači prvo Širanovac, gore i onda gore Rostovo dolazi u ovom smjeru. Lijevo su Servani, desno je Zjamet. Da. A kad odijemo sada gore u mojoj staroj kući, to je zadnje selo, znači Podreci Gornji, to je zadnje selo do Travnika u Bugojnostoj, opštini u tom pravcu. Ozbiljno. To je kao Tromeđa, Travnik, Bugojno i Donji Vap. Da. Kao Tromeđa to selo jedno koje pripada Bugojnu. Da. Ovo je sve ovdje tamo tvoje? Jeste našom vlasništvu. Mi to radimo, žitarice sijemo i tako da uz rijeku ne može suša ovdje dodijati, što se kaže. Ne može? A evo imamo mi za lijevu stranu, pošto je uspon,
imamo motor za vodu, znači vodu navodnjavamo. Ja. Možete da snimite gore kako to funkcioniše. Ovaj mostić gore? Ja, to smo sagradili da imamo prijelaz na ovu drugu parcijelu, do duše pješke. A imamo ovaj glavni ulaz na tamo stranu. S traktorom i to. Do duše, jeste. Ali ovo je baš ono napravljeno za... Malo ljepota, vidite. Evo, malo ćemo Vodenicu, pošto je prazna, da se kolo ne deri. Zatvori, pa ćemo otići onaj mostić gore da vidimo. Hoćemo. Evo vidi kako ja to radim. Evo vidiš kad se zatvori. Sve na dugme. Ona je rekao, kaže, radi u mlinu, kad je sve na dugme. Pritisneš dugme, vreća na leđa, ako zakasniš, Boga mi dvije, kaže. Ovo se našali. A i u tebe ovo sve na dugme. Ja, jeste, vala. Evo vidiš, koke voli. Ovdje okožita, jel da? Voli, one vode, dok mene vide, očute, odmah one trče u susret meni, jer znaju da se neće gladne napati. Svak svoj na faku traži. Pa jeste. I to je njihova na faka. Jeste, tako je. Svak dođe, kaže, niko ničije ne može na faku ni odnijeti, ni uzeti. Ali ovo je nešto što je predivno, što je. Evo, djeca se malo hladi, ovdje imamo izvor pitke vode. To ja zovem ljetni frižider. Lubenica, sokovi, sve možeš da ostaviš. Znači, ono... Ne može da ti naškodi grlo. Koliko god znači, evo vidite, ono je sad napola smanjilo, Boga mi je bilo dosta jača. A dobro, ali bolan, zamisli ovo za jednu kuću. Ma to je kao u svom dvorištu, prije smo mi išli kilometrima i kilometrima da točka vode naspiješ do hladnije vode. I sad je ovo kvalitetna voda, ti sad kad naspiješ ovu flaša pomagli. Pili smo sada, sad sam vidio kako je to dobro. Ona ovdje izvire ispod ove jabuke, nije ona ni odakle dovedena. Znači ona je tu je ona. Tu da stvori ispod jabuke, ona je tu, ni odakle nije ona dovedena. A, Bože. Neko misli dovedena, baš uskoču da bude ovako. Blagodat. Samo Božije može, što se kaže. Blagodat je to, Božija, ne morate ima to. Evo vidiš kako mi iskoristimo prostor. Luk je bio ovdje posijan, mi smo to znači obrali i sad smo posijali špinat. Odmah smo mi sutradan posijali špinat, sini svijetu. Druga kultura. Ja, on će ko Bog da stići ubrzo. Sad, ove vrućine moraš ga svaki dan zalijevati, svaku večer zalijevati. Zalijevati da on krini kliti, da onaj prijevoz ne bi zamrla. Vidiš ovdje kako koristimo ove pumpe, ovdje voda. Evo viš ja sam to pokrio da sunce ne bi naudilo. Benzin je ipak tu. Tu je vrla stvar korisna za spas, što se kaže usjeva naši. Nije ni pošto skupo, što se kaže. Ja kad ti imaš onu, kako se kaže, mogućnost. Ba je to neki 50 metara imaš laufa, moglo bi dati ruku i manji da zalijem svoje usjeve, krompir, mrkva, cvekla, grak, kupus. Ne možete, ja dole slušam kod mene dok malo voda otanja, kaže komšija zaliva, komšija pušća, komšija pere, cestu, pa meni je malo nezgodno ovako ovo upalta, komšije gledaju, malo mi neprijatno. A tebi ne mira niko prigovoriti? Ja znam, ali eto, kažu, baš govori jedna, kaže, vidi zalijeva, pa kaže, pa bona mama ono iz rijeke, kaže, bez obzira, kaže. Opet bezobrazan je, opet bezobrazan, sram te bilo. Suosjećamo sa drugima. Evo vidite, kad pogledamo ovu jabuku, ona je rodila, bude ti drago, jer to je djelo moje ruku. Ja sam to ukalamio, vidiš. Znači ne posadio, nego ukalamio? Ukalamio, znači ja sam ušao u šumu, ja i supruga nakopali ovi divljaku, šta što se kaže, onda i odrežeš. Naprimjer, ovdje je bio određen i akalamim koju želim, jabuku. Hoću kiselu, hoću slatku. Zabiriš sebi. Uvijek žena hoće onu, ja hoću onu. Da ne nam se nabiju, kaže od komšije, ukalamim da imamo i mi, džolabiju. To su naše sorte koje smo uzrastali uz te jabuke. Meni su te jabuke poznati. Ako nisi imao, išao si u krađu kod komšije, slatke jabuke, najprve stignu rani. A sad kad kažu neke tamo nove, nama je to nepoznato. Ja što kaj zlatni delišac, kako su to jabuke, mi to nismo nikad imali, rekao na selu, zlatni delišac. U nas su sve bile zlatne. Pa u nas su sve bile i dobre i zlatne. Dobre, super. Evo, prohodamo i malo voćnjakom, do duše nije velika. Kako ne, gledaj ljepote. Ljepota. Dragi moje Mesude, pa ovo je... Imamo malo evo i višnji. Šta ti misliš? Koliko bi ljudi... Boga bi mi možda i Tito pozavidio, ja se kad našao. Haman, ja ne znam, ja kažem da nisam u ljepše i beričetnije, pazi. Hvala. Voda. Voćnjak.
Gledaj, gore, znači... Tu su krompiri stvarno... Znači, ovo je sve. Stvarno dobri, kvalitetni. Ja kad sam god ovdje posio krompire, nisam se pokajao. Uvijek su dobro rodili. Ja do duše stajsko đubrivo koristim. Sve znači domaće i vola, da. Pa i Rijeka dadne svoje. Ovdje su jake rose, evo jutro kada prošetam, to isto slabija kiša da je padala. Jel da? Evo vidite, baš love da fake, zar to nije ljepota. Treća godina, a jaka krupnoća, to je znači djelo mojih ruku, ovo su kiselce jabuke, koje su ekstra kvaliteta, jer sam ja to izabrao. Evo vidiš, ljepota, kad ti to vidiš, puno ti duša. Kako nije, ti... Tvoje su djela, tvoji ruku, razumiješ, Maja, odmoriš što se kaže. Gledaj ti. Pa znaš li ti, otprilike, koliko si ti duluma vlasnik zemlje? Pa eto tamo kad odem izvaditi katastar, tako onda vidim. Jesi kad išao u katastar? Pa jesam ovako, nekad mi treba za nešto, odem gore, pa rekao je li moguće. Ali eto, ovo nekako uskoću najdrže bude. Da se kaže, tvoja je zemlja koja je 100% na očima. Ona koja ne vidiš 50%. Ti nekada dođeš, komšija ti opase, štaš. Pusti krave, pusti. A ovo ti 100%. A ovo kad vidiš na očima, vidiš, ja svoje krave gledam odavde kako one pasu. Eno i gore vidi. Evo, možete sami uvjeriti. Eno vidi i gore. I ne treba mi ni čoban, ni niko. Ja to nadgledam od kuće, što se kaže. Evo, susjedna, to je moja parcijela, tamo isto neki 15-20 duluma. Ja to od kuće pogledam, jesu krave sve na broju, mada je to zagrađeno, to ali opet pogledaš. Malo pogledaš kako se ponašaju, jesu li im obadovi došli, jesu trebali kući, trebali od kući. Ja razumijem. I tako to. Kako ti kažeš, ovo je moja parcela, ona je moja parcela, preko rijeke je moja parcela, do onog sela, jel? Kako ti Boga mi kad dođe koševina i onda kaže što nije, ovi komšija uradio, ja još nisam. A ovo komšija nijema ni trećinu koliko ja. Bude ti malo hajde opet stigne se, uradi se, Boga mi nije nikad ostalo. I ove sam godine, do duše sin mi je pomogao, 2 Ajvatovice sam uspio sve sjena srediti. Baš sam u rekordnom vremenu. Ja ti sebe bezbjediš svojom hajvanu, svojom stoki, koliko sa svoje zemlje. Ne sjejem silažu, pošto imam sjena dovoljno, neko kaže silaža ga ispomogne u ono. Da. Ja nisam silažu i mušterije kažu čujem se mlijeko, pošto ja to nosim na pijacu. Znači to je još jedna... Pa dadijem ječma, dadi sam jeli pšenice i kukuruža, što ti silaža? Samo je napne i krava mora otići preko glave, zamrzne snijeg, kad je hladno vrijeme, smrzne i daj mu hladno ustama, kako je led. To je ipak živo biće. I krave mogu uginuti. Ljepota, znači ovdje, evo vidiš se, znači... Malo je trava, nisam prskao pa je trava, dobro se trava krenula, ali krompir je dobar. Prirodno. Evo mogu malo zakopati rukom, nije meni mrsko i ruke isprljio. Nije li? Da malo sad, da vidimo. Čekaj, ovo su crveni su krompiri. Hajmo vidjeti bijeli, pola je pa cijeli bijeli, pola crveni. Znači, desna strana... Ide li to na pijacu? Pa ide. Ko bi ovo sve potrošio, mi mora biti 200-300 kila. Evo vidiš kako jabuka opala već jedna od cijela. Evo, ovdje ćemo na primjer. Sad evo vidiš cima, suha već. Suha. Kažu do Alžbina, ako nisu dobre, to do augusta. Ako nisu dobre, neće još ni biti. Znači ono što je stiglo. Što je stiglo. Evo vidiš, ova trava. Pa i to se vidi da nije prskato, da je sve, da je 100% zdravo. Mašallah. Vidiš ti komada fini, nisu krupni, nisu... Vidiš, malo i miš jede ovdje uz rijeku. A, vidi, ko ti? Evo, druga kuća. Evo, viš ima fini komada, maša. Najljepši kako mogu biti. Jesu. Ne volja prekrupno, hoće unutra da pucaju kad su prekrupni. A nemaju ni kvaliteti onda? Evo, moći mi trpati da ne bi pozelenili od sunca. Od sunca da i ne bi. Pozeleniti. Još je rano, vadi za neki možda mjesec i pol. Znaš kako ja kažem, ja ovo kad pogledam u tebe ovdje, ja bi ovdje sjedio ostao. Ja ne znam Hoćemo malo i do plastenika. Hajde, hoćemo. To je malo više žena tude radila. U plastenicima? Ona tu veže, kaj za operak otkinut. Ja ne znam, u mene sve nekako... Ne znam koji je zapera, koji nije. Nisam rekao gledao kad ti to radiš. Bojim se počupaću nešto što ne bi smio reći. Pa treba te podučiti malo, Evo malo i za uljepšavanje dvorišta i bašte, sunce svijeta malo posijemo. Kako bi ovo dobro sve bilo posjet, da ima čovjek tržište. Jel da je?
Uspijeva, znači, idealno mu je za... Kako je to visoko? Idealno mu je za... Dobro, zemljište, puno vode ima. Ovaj gornji plastenik. Šta je smalne? To su za tebe, to je za djecu, što kaže da nisu željna djeca, malo suksi. Ovdje isto imaš papriku, jel? Evo malo, krastavi se sada prolazi, paprike su, vidite, paradajza malo. Ovo je nešto napravljeno, prvi plastenik. Pa ti ga žao ukinuti? Ma žao mi ga ukinuti, ajde dok sam se rekao, ne suši nekaga. On je donio bereket. Donio je dosta maša. Donio je bereket. Fake je dosta, nekaga. Zavrijedi da ostane. Ne diraj ga onda. Evo ovdje, paradajz. Beremo 2 puta sedmično, plasiramo na pijacu. Ja. Na primjer, evo vidite, to je dobra sorta. Tako da uspijevamo rasprodati, hvala Bogu, mušterije dođu, kupije, na primjer, sira, kupije brašna, pa vide i paradajza, dajte mi paradajza. Da. Namire se ljudi, što im je potrebno, znaju da je organsko, da je sve domaći. Pa vidi se i 100% znači priloženoga. Dosta dođe ljudi kući, gleda vaše reportaže, da budem iskren, ljudi vide i onda sam dosta mušterija steku. Drago mi je to. Izvana, dijaspora naša došla, kaže, nismo znali za vas, došli smo da kupimo domaćih proizvoda, što mi je drago. Ljudi vidi, malo prohodaju i tako. Drago im je sve. Pozivamo i ostale, neke se pokajati. Bujrum Boga. Hem što će vidjeti prelijepo imanje. Ja kad pogledam one komentare ispod vaše emisije, mene to nekako ohradi da budem još jači, da još više radim boljim tempom, da još budem na visini zadatka, što se kaže da bude sve po PS. Da ispoštuješ ono što ljudi što očekuju. Što su ljudi, kako su ljudi lijepo, nekad Milina čitat komentare, normalno, pohvale, bude mi drago koji svakom čovjeku, normalno. Pa slušaj. To ljudi više puno cijeni koji su malo dalje. Koji su osjetili. Primjer, komentara iz Argentine, kaže iz Srbije, iz Hrvatske, čitaš ljudi, pa pazi, prepoznali. Oni tamo prave po zapadu, često sam vidio, znači paradajze istog kalibra, ja ne kažem istog kalibra, svaki bi mogao proći kroz pušćenu cijev, znači on je njega programirao koliki će biti, svi su isto okrugli. Ja iz Tuzle već par godina supruga naruči preko interneta naruči ove sadnice, mi to nemamo uslova za proizvodnju sadnica. Trebaju... I to one pošalju pošta. Boga mi, dosta Bogojanaca naruči se, kombi dođe pun. Eto vidiš. Dođe pun ljudi, što napišu, to i dobiju, plate i tako. To je to fino. Mi zadovoljni, oni zadovoljni, eto tako. Vi to jede malo usput ko radite. To supruga vidiš, veže sa ovim kanapima, ti moraš da ga vodiš u visinu. Da. Ne ide ni lijevo, ni desno, da ti možeš lijepo proći. Da. Ili ga ne slomi faktički, gledaj. Mi smo stavili 3 lije, neko stavi 4, pa onda ja kažem, Boga mi ćeš teško proći, ako ti žena nije rekao mršava, ne može ona proći, a kajem komši. Ako ti nije mršava kog rana, neće moći među redova proći. Omlati bolan plodove. Treba malo... Ošteti ga. Gajbu da proneseš kantu. Voda ne možeš omlati, zeleni opade. Vjerujem, treba napraviti. Što našalim utom ima istini. Pa pazi da ima, znači, prostor. Moraš se prostor. Bez prostora ne mereš. Nemoj napunku šipcu da bude efikasnije. Jest možda potrebno da bude. Znači, ovo je nešto prelijepo. Ma dovoljno. Pozivamo i dalje ljude, znači, koji god da vide. Bujrum, ovo što se ovdje što morate vidjeti, znači, vidite. Ne valja previše sunce, u mene kuća zaštitila malo plastenik. Jeste, evo gore, najviše gori paradajz. Da. Pa sam ja zaštitio foliju, mene vidiš, skoro štura. Ja. Sam zaštitio. Da ne udara sunce direktno. Izgori plodovi. Evo žena svaki kutak malo iskoristi za cvijeće, vidiš. Nađe ona vremena to isplive na brzinu preko svih drugog posla. Pa kaže, jes mi zalio cvijeće? Ma jesam, rekao, kad zalijevam krastavice neka šlaufom vodom, kad nalo mi cvijećemo, dobro, rekao. Boga mi će, ti se hajrli oženio. Evo vidiš, naš proizvod. Sad moramo, Boga mi, proizvoditi za 2 kuće, sin ovdje. Jel da? Komšija. Šta gdješ biti da nevista bude bez luka? Pa ne bi bilo fir. Ne bi bilo fir, da ona kupuje. Ovo si danas, jel da? Danas smo mi to, ja i žena sortirali ugajve fino i da ima razmaka, da nije previše gajba uzgajba. Jel on treba se malo da prosuši? Treba da se prosuši. Ovdje ću on ostati par dana. Samo ga prekrijemo deku. Evo sad je da pokažem. Igra. Ovo je stap, samo da kažemo da je ovo stap. Jeste, ovo je stap. Ovo je stap, nekad se kroz to nekad mi matina metli. Mola nam i čaja, pa se mlijeko milo. Jest. To se ja kao dijete zapamtio. Dođi iz škole, onaj to radi. Ono maslo ti uzmiš, ono ne lijepo. Namažeš ga po hljebu, još kaj ruč, lijep, stopi se. Bolje od današnje Nutelli. Evo vidiš sada,
zijeku, aktuelna zijeku graha, brate. Je. Ovdje na asfaltu, dobro se suši. Znači, vidi ga. Lijep je, dobar je mašaš, kaj pravi. Znači, Moraš njega da rano zajtra bereš, jer evo sad, na primjer, unazad par sati, pučio je se, ako ga ovako uzbereš, ocrnješ, on se ispući na parcijel. pukne sam. Ja sam pukne, nije tu dobro. Kad je rosa ujutru, onda puno je lakše i kratko. A gledaj ovo Božijeg davanja kako je raspoređeno. Video. Znači, 5 Što je u u mene jednoj. krupnije nego u tebe. Čekaj, ja nisam svoj izvuk. Nisi možda uzeo odgovarajući mahom. Evo vidi. Domaća čvora, što je jedna rekla, gospođu, domaći grah, kad ljepša je ona voda kusat. Pa jest. Ljepše mirše kad se kuha. Jer grah inače mirše Evo kad se sad, na kuha. primjer, kad mi hoćemo to, malo sunce ugrije, to ti malo progazaš nogama i to se više od pola ispući. Samo. I samo onda malo ga prebereš. Treseš ga malo. Ali mi smo to više prije sijali više, to vidi isto žita, velika kamera, pa mi to konjima ili traktorom, veliku harmon, pa je taj grah. Da. I onda bi viharu ima da bi urediš, što rešeto. Da izajde ono što je čisto. Urediš ga lijepo viharom, mi smo novo ne vihar. Jedno trpa u koš, u okno, gore viharo jedno okreći, a jedno grabi grabljama dole kad ispada Ono čista. se ispada, Bože, kako te bi uigrano sve. Pa ja sam donedavno imao viharu tu, ko se u vlasništvu. Počela mama, ne znam ja šta je sa mnom bilo. Ošlo rasodovalo. I pored svega toga, znači ti, Hanuma, jel da radite 99% posla vi? Pa nema ko drugi djeca ima, evo kažem ti, djeca radi svoje poslove, punoljetni su, jedino ova mala 4 razred, sad će ko luda. Ona u školu, od nje puno ne zahtijevamo, ona je još mala. Ja. I vidiš ti ovo. Otac sam 4 djece, znači 2 čeri, 2 sina. Maša. Eto tako. Sinovi se oženili? Sinovi se jedan oženio, jedan nije. Jedan se čir udala. Punac i svekar, što se kaže postao. Maša, nek bude hajrli. Žena malo uživa u ovom svijeću, vidite sam. Malo? Jel' ovo malo? Evo ja opet kažem, Jel' ovo malo? Da vam malo pokažem kako je to ostalo ova običaj od davnina, kako se lijepo luk veže u ove vijence, što se kaže, i čuvanje. Ovako bi se trebao popraviti crveni luk da veže. Da. Znači, pa znam ja prije bi tako naše... I to propuh, suši, i to može da stoji što skaj do novoga ovako u vijencima. Da. Puno je kvalitetnije nego u gajbama, u nekim posudama držati. Na otvorenom ovako da je onaj... I on dobije pravo svoje... Dobije svoje, kvalitet koji može čekati. Da mu vlaga naškodi. Naprimjer, vidite kako on kako opada ovo perje, kako je ljepši onaj, vidište, mašal, luk za mašal. Svak misli da je ozimac, ali to je proljetni luk koji je ekstra kvaliteta i koji nema hemije, znači baš je bio. 100% na analize milion nek odnese. Viš kako opada ova folija. Ima ljepši izgleda. Imamo dosta vijenaca. Evo vaši imaju unutra. Evo i ovdje vama ti je isto ima za pripremu. O, oće neće grava. Koje je stradala vezica, pa mi to održimo. Evo i ovdje držimo malo. Ali nju moraš ovako na provjetravanom mjestu. Ne možeš ti samo vijence dole uhvatiti luka. Vidi tamo Lina. Aha. To može. Izvješan fina. Paradajza. Jeste i paradajza. On ima ovdje svoju propuhu, jel tako on dobije? Propuh ovdje ima i ne može onaj što se kaže da mu dodje. Domaći kukuruz držimo isto ovako sitno zrno, bosanac pravi. Evo mogu vam otvrti reći. Ovdje se dobro suši. Mi nosimo vodenicu medije. To je za one pure, jel da što? Jeste za puru, za kukuruzu, za šerenik. Ku stara dobra vremena što se kaže. Vidite kako je to lijepo vidjeti. Gledaj ljepote. Viš kako šuška, znači suh je 100%, može odmah da ide u vodenicu. Ko klikeri su. Može odmah da ide u vodenicu da se melji. Da morate samo ociti. Jeste kako lijepo, tako se žito gleda, može li, tako imalo lijepi za ruku, ona ne može da se vodenicu melji. Oni su ko klikeri, gledaj, ko klikeri. To je znak da je suho. Ovo je prošlogodišnje žito, kukuruz, a sad će oko Bog da i novo stići. Tako da u mene bude od starog do novog prati se, pa tamo bude alhamdulillah. A ovdje nam je heldu, ove burade držimo, heldovo zrno, znači, evo vidite kako to izgleda lijepo, helda u zrno. To bačvamo pastičnim buradima da ne bi mišao nešto slično. Mesude, hoćemo otići na drugo imanje? Hoćemo, na moju, nisam ja rođen da dišem punim plućima. Nisi ti samo ovdje ovi
500 duluma, Jeste, moram ja- imaš ti još, Moram ja, Igor, ja ti si kažem, 2 sela. ne smijem kuću zapuštati da kaže neko da je pustoliš, kosi, Da. uređujem dvorište svoje. I trudiš se da i to Na starom obrani. imanju, jeste, i oko kuće ne smije zarastati i Ne bi trebalo. korov. Ne Evo bi što trebalo. će sami uvjeriti, vi ste nenajavljeni došli, a sad ćete se uvjeriti da mi to izdržajemo, ja i supruga, isto i ovdje. Hajmo da vidimo. Ne može se osjetiti da niko ne živi. Tačno. E. Hvala. Hajmo bujrom. Hajmo onda, idemo sada gore, U pa se Podripce vidimo. znači gornje. Ovo su Podripci donji, A ovo se sad što ćemo neki kilometar u Podripce Podripce gornje. gornje koje je daleko jedan Hajmo da kilometar. vidimo. Da poželim vam dobrodošlicu. Dobro mi došli u moje staro imanje gdje sam prije živio ovdje. Gdje si ti rođen, jel Gdje tako? sam rođen, gdje dišem punim plućima. Jest. Bujru malo pogledat. Znači, Eto, moja ono je rodna. dole novo, ovdje si Jeste, ti ovo je sada, odrastao kao... ovdje, evo, ovdje ja dišem punim plućima. Ova je kuća građena nek 1975. Nije ni ona tako stara. Da. Pa vidi se po njeznoj... Pa ja, rađena je što se kaže, baš komfortna je unutra, prostrana. Da, vidi se gore po ovoj lijepoj terasi. Valjalo je tu i nas 10 djece da ima i soba dovoljno da imamo komocije. Ali imali su svi svoju komoć. Ali imali smo, hvala Bogu, nije nikom bilo tijesno. Da. Eto, 7 sestara i 3 nas brata i roditelji. Eto, da. Pa je se brat Rahmetlika i oženio se ovdje, bio je ovdje najstariji. To je prije Svoju rata. je sobu imao, ja je prije rata. Da. I živio je možda godinu, dvije i kuću mu je te sagradio dole u Donjim Podripcima. Da. Dole je bio. Evo, bavili smo se poljoprivredom. Ovdje, znači, što govori ovi objekti, imali smo hambar za žito. Sjelo se žito uvijek. Prija bi budi graha kod danas pšenice što bi neko nasi. Jel da? Ne. Evo vidite, u ovaca, 10 bi ovaca drži. Ono što se kaže svaki dan kući od kuće, nismo nigdje išli u planinu. Znači, ovdje ste imali toliko imanja da se... Jesmo 5 duluma, znači okučice i voćnjaka, vidite, ima i objekti. I ti ovo održavaš mjesude? Održaj, evo kosim koliko je moguće. Mada sam, eto kažem, ti dole moraš obrađivati i udržavati, pa eto i ovdje pritekne vremena da malo urijedim. Ovdje je bilo ovce? Ovdje su ovce držale se. Tamo su krave, znači tamo je Jeste. krupna stoka, ovdje je sitna. Tamo uvijek bi drži od 7 do 10 krava, imali smo par konja dobri, što nam je znači omogućilo da sijemo žitarce, oralu. Da. To je po cijeli dan on ori, plugom išao i na nadnice komšijama. Znači, isto kad ti kad nalije gorio i ovdje traktorom, on je išao s konjima, svojim fizičkom snagom. To je neka tako. I nekad možda neki 50 kila brašna bi mogli kupiti za tu cijelu i konji i on što bi radi cijeli dan. A vidi danas. Sve je dobro, kaže nije kamenito, kad je kamenito hoće čovjek da dobro uzereš, a ono kamenito izbacivati plug, pa ti treba duplo više snage da ti tu skoristiš, da ti to uredno uradiš. Ovo je hambar, tu je pravljen znači od planke i hrastove, vidite koliko on ima godina, on je danas u dobrom stanju. On je u odličnom stanju. Tu je ovdje je bilo mjesto za oplođavanje krava, za bikove. Da. Ovdje je napravljeno bilo i nisu se doktori dovodili. Ja, nije to prije bilo tako. Ovdje su te tvoje hašlame? Jesu je poznate u mjesto po šlamama. I dud bijeli imamo, znači ovo dole uniže, kruške, jabuke, šljive. Eto, malo su geleri uništili voće, pošto je to bilo Prva linija. prva linija, ovdje nekih 100 metara razgraničenje. Prema Donjem Vakufu smo, znači. Znači ovdje je bila tromeđa se i donji, Jeste. od Donjeg Vakufa i od Bugojna. Je li ovo sve tvoje ovdje dole imanje? Jeste, Ovo je ograd što stoji. Neki 5 duluma okućnice ovdje imamo, građano maša. sve, nije ništa To ja znam za sezonu po traktorsku prikolicu 2 voća nabrati svud dole. Nešto za soka, sirčeta, nešto za pekmeza, nešto za ostaje za zimu, jabuke koje... Znači ima svega, vidi, ima krušaka. Svega ima, hvala Bogu. Otac je to kalemio više, onda sam ja nešto manji, sad se prenosim više dole, vaziram na Donje Podripce gdje je zasnovao novi život. Da. Eto. Ali imao sve su objekte, vidiš ovaj objekat pravljen od kamena i gore je bila sjeno, gore se sortirala. Ubacio nagrada, tako zvana. Nagrada. Pa voljelo je ručno, boga mi, vilama, nisu bile bale i da. Pa se, brat je bio do duše stariji, on bi gore bacaj, vilama, pa boga mi, pa cijeli dan treba to židat gore, čovjek se umori. Ovdje dole šta je bio ko hajat neki? Ovdje smo držali dole krompir, ostavila za krompir. I ovdje je bila jedno drveno korto. Drveno je korto koje je struhlo vrijeme i ovdje je voda. Koji ne vidite, česno odnio. Korto drveno bukovo je bilo, konji se krave pojile, vode je bilo i za pranje i tako sve tu
Ja, prije koristila nekad se, pokušama je bilo rijeđe da je Evo bila. vidiš kako je se poselena. potkivica stavljala za sreću, što predstavlja sreću. Konje smo uvijek držali, tako onaj. I to sada sve vidiš. Ovdje se ključ drži, otac bi rahmetli drži ključ. A što je vrijedno kad je na vidnom mjestu, što bi zaključaj, ali eto malo... Za poštenog lopava vila. Da poštenog lopa da ne razvaljiva da odluča. Zato nas bi... Ali nije se dešavalo. Ali nije se nikad dešavalo. Pa zato, znali su to ljudi. Nisu. Ovdje smo nekada znali, otac se metli, sušiti meso, nekada pritekne u ovca, nešto ovaj. Da. Pravi malo takolji i suši bi meso gore poviše, dole bi budi žito. Žao mi što nisam ponio ključ, dole onaj bila okna za žito od plota fino. Da. Se žito more istriti. Žao mi što ne ponese ključ. Ali ona starinska brava bila. Zna, je to onaj veliki ključ ka lauzu? Imam ja posjedu i sada. I tako on bi ovdje sjedi. Pravi bi grablje ako treba vile, eto, malo mu to bila ko radiona. Da. Koristio. Jel ti znaš kad se ovo gradilo? Ne znam. Hoću da kažem kvalitet. Ne znam kad se gradilo. To je hrastovina. To je 100%. Meni je čovjek nudio da mu prodam, ja nije bilo mi nešto žao. Nije me malo novaca ni davo, do duše on se prepozna tako bude gledao. Meni je bilo nekako žao bez ovog objekta da bilo mi je žao da tu prodam. On to ti ovdje prenesi kao atrakciju. To se može prenijeti, to se sve... To je sve razmontirati. Evo vidite, ovdje imaju kanali i ove se planke ubacivaju u te kanale. Ono se samo diže brdo, to se može prenijeti. A na kao atrakciju ti ovo negdje da atrakciju, vidite kako klamfe drži. Ovo se drži na 4 kamena stuba. Evo vidite, to je poredane grede. To su ljudi prije tako radili. Jedna se štala ko ona mora otvoriti kamen. Može. Imali smo neku pregradu za jajnjadi, za ovce, koje se... Ovdje se gore sijeno. Sijeno se gore. No nije to još uređeno, ništa. Pa dobro, ali dobro, ne mere se sada puno. Bilo je malo nisko za glavu se udariti. Znači ima još uvijek neki sepet. Maja, neki trag. Samo da dočaramo, znači od prilike jeste. Kako se je to nekada živjelo. Jeste. I ovoj našoj omladini. Da bi pokazali. Pa vidite da je to kada je neko što ne iskoristiš u drvama, ne želim dok se sama ne srši. Nemoj da želim da dira. A ovo se Boga mi neće dugo slušati. Dozgor je obezbijeđeno. Otac je mi rahmetli mijenjao krov, vidite kako je to sad lim. Malo je vrijeme tu. Ovo je gore bilo, jel da kod nagrada neka? Jeste, to je onaj... Zakon, ne može. Gore bi se drži otava, za ovaca bi se pripremi posebno polaganje otavas, koja je niskog rasta i puno je slađa nego sjena. Od njima ne mogu sjena, ima otava, znači polagala se da bi imala više mlijeka za jagnjanje, da bi odvoji bolje. To samo kad se daje u janjenju, je li tako? Ja, u kad se ovci janje. Jeste, i žita bi im se dadni. Držali se fino, nisu bile. Da. Ovdje je jedno prelijepo imanje, ti ovu kuću, recimo ti moraš živjeti ovdje. Ona je useljiva, što je male pripravke iznutra, ona je useljiva. To se kaže, onaj, ljepota. Vidimo da je sva išvakata gelerima, znači, tragovi granati su tu, znači. Ali eto, hvala Bogu, nije urušeno. Ja sam šildirat ovdje živio, ja sam, to se kaže, u svakom trenutku možeš izgubiti život, ali moralo se, živo se, išlo se odavdje, i roditelji moji živo. Znači sve je bilo ovdje, znači vi niste pomjerali nikom. Nema dalje, civili su bili tu, i što je i vojsko hrabrivalo. Normalno. Nije tebe niko mogao pokrenuti. Ovdje smo držali, prvo konjska kola su bila tu da ne kisnu, tad bi sačuvao. Kasnije traktor, auto, garaža neka je bila. Ovdje se držalo i ovdje ima još u prilogu stan za čilime, stan za ponjeve, još je gore tu izvišano. Ja, sad ne vidimo. To treba smontirati, sve tu. Sve je tu sačuvano. Ti to sve sačuva? Ma sve je tu sačuvano, ništa to nije diran moji roditelja, rahmetli. Ali evo sada kad bi neko pogledao recimo u arhitekturu. Evo i ove ljestve i to. Ja, ručine drvene. Ova arhitektura, znači gledaj ove zgrade. Pa i ovo je hrastovina, sve gore pravljeno, to može biti ko zna koliko godina. A ja ne znam kako bi sada ljudi smislili nešto ljepše, bolje i da bude upotrebnije. Pa sve su to ručno. Ja, i žagrama onima su pravili. To se sve ručno dizalo, ručno se skivalo. Kad ti pogledaš te nastrašice kako to lijepo izgleda. Pa hoću da ti kažem, baš tu arhitekturu. Jeste. I na kamenim ovim podlogama, široki zidovi. Kako je on imao smisao, znači ti ljudi, i to su oni radili, znači ručno, ništa tu da nije uradila mašina. Mi ne možemo da održajemo ono već napravljeno, što se kaže. Ja. Šta su oni napravili? Gledajte, koliko je to godina samo. Mali prozori, vidite li sami. Da. Prelijepo. Ovamo ti je znači... Ovdje smo vrhali žita, ovdje mi je bio harban. Da. Ovdje. Vidi gore džamije. Ja, ono su Korenići.
A ono su Korenići. Korenići sagradili mnaru sad iza rata. A nema džamije? Jedno ono je mnara, a nema džamije. Nema. Ima nešto kao šedrvana. Da. Namaz ima svake godine šehijska. A obilježje gore, ja, dolaze gore. A Bože, dragi. Ovdje su sve bile šljive posađene, ja iskrću, nisu nešto rađale. Pa dragi Mesude, ti si čovjek prebogat. Hem bogat djecom, hem braćom i sestrama. Najvažnije je biti zadovoljan u duši. Hem si imanjima, Allah ti je počastio, znači, pogledajte, znači, ovo, tu ljepotu, ovu koju ne koristiš više, znači... Dobro, koristim, ja evo kosim. Kosiš, jel? Evo vidiš kako se nisi počeo da zarastaš, pored svega svoga posla. Bilo bi me stid i umrloga roditelja da ne daj Bože, pustim kuro da to sve, jer je on sam čistio i radio. Kako ne bi volili da vidi. Kad bi ja suprotno radio. Razumijem. Ne idi. Ali... Znači, vidio si ostale kuće, evo vidi moju, da je pokošeno, lijepo uređeno. Niko rekao da niko ne živi, da nisu zaklani. Ovdje da neko najeđe, znači putnik neki da najeđe, rekao bi, ne bi niko rekao znači, da se ovdje ne živi. Ja kažem opet svojim sestrama, kogod želi, evo kuća prepisat ću je, ako misli za vikendice, bujro, nek malo uredi unutra, nek jednostavno, on je htio imao srca prodati. Eto. Prelijepo. Ne znam, Meso, da imaš još išta da kažeš, da poselam iz koga. Selam im sve ljude dobre volje i hvala im na lijepim komentarima što čitam po njim. Hvala tebi što si nas doveo, što si nam pokazao ovu ljepotu, znači želim svako dobro tebi, tvojoj poroci, tvojoj braći i sestrama. Znači, jedan čovjek koji vredi upoznat. Hvala vam. Znači, nimalo ne prigonim, dobro znam šta govorim jer te poznajem već duže vremena i van ovoga... Ja volim što više komunicirati, takim je i opis posla na pijaci, još više poznajete mnoštvo ljudi. Puno ljudi sa strane dođe i malte ne i sama tvoja čehra privuče hvala. Ja kad sam prvi puta vidio, znači ja kažem... Ja sam nešto ljudi upoznao na pijaci prijatelja. Ovo ne mora slagati, ova čehra ne... Jer ne radim u firmi da bi ja poznao na drugim. Razumijem. Znači ovo je nešto što je nešto prelijepo, predivno. Želim ti svako dobro. Prepoznali, ovo je selo. Žao mi je što ljudi nisu prepoznali. Malo je u početku voda bila problem, što sada ima dovoljno. A sada ima sve to došlo, ali nema stanovnika. Koji u svim selima. Osipa se pa stanovništva, ali eto, mi ne moramo plaho na auto ucati, mi ono što moramo. Eto, znači ima slučajeva dok ljudi mnogi odaše, tvoj se sin vratio iz Austrije, ali tako? Iz Austrije se vratio, osnovu ovdje. Pokrenuo je biznis, kupio firmu Taxi Plus, on i brat mi zajedno, znači 50% i eto, radi, partneri su. Ima znači pozitivni stvari, jeste. Da nije samo da odlaze, nego ljudi dolaze. Drago mi je što je na očima mi tu i jednostavno što uzrasta i ko voda svoju djecu. Doveo vratio u Bosnu, što će ako Bog da uskoro. Inšala, da budeš i djedo, znači ti si veći svekar, ti si veći punac. Sad samo još treba titula djedo. Inšala, to je onda ti je to, ali alhamdulillah, to je naš cilj. Znači, nije sve u zapadu, mada mnogi ljudi hrle i ne mereš nikome ništa reći. Ali evo, znači imamo prilika da se naši ljudi vrati. Sin od našeg Mesuda se je vratio iz Austrije, pokrenuo i živi u sveta zadovoljno. Pomogni meni poljoprivredu nikad. Ja sam, mada je on odiljen u drugu kuću do mene, ali ja sam uvijek serbez da mu zapovjedim. Isto i prije da mi pomogne neki posao rad koji ja ne mogu sam da završim. To je odgoj. I rado se odazove. Da ti to nisi pripremio? Sijena, sve mi je spremio cijelo ljeto. Evo je drvaće ako Bog da pomoć mi spremiti isto za zimu. Da ti to nisi pripremio prije, dok je bio mal i odgojio tako, ne bi on? Da on nije vidio. Vidio je kako se radi. Moramo se što kaže i komšija, ne to li u krugu porodice, djeca i roditelji. Ja selam i mojim putem sve ljude dobre volje koji će pogledati familiju cijelom svijeta, braću svoju, sestre, familiju, prijatelje. Radne kolege s pijace. Jeste, i svoje, da ne zaboravim, svoje kupce.
kupce sa pijace koji vrlo rado dođu kupi, koji su prepoznali. Znači sve što kupite, onu suhu šljivu, Jeste domaće, evo vidite. znate odakle je došla. Sve snimljeno, Evo vidite, sve znači, vidjela se i zapekla. selamimo vas, znači sada trenutno iz Gornjih. Gornjih Podripaca, neko kaže i Šeher Podripaca. Eto, i Šeher Podripaca, Šeher znači Podripaca, Ibrahim jeste. Dervišić i Mesud, Buljina. živ ti Svako meni dobro i izvrdio. doćete nam opet. Ako Bog da doćemo. jeste. Znači, ostavite like, ostavite komentar i preplatite se na naš kanal. Besplatno je. Svako dobro vam Živi, želimo. zdravi. Živi i zdravi bio. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se sviđa, ostavite like i ostavite komentar. Proplatite se na naš YouTube kanal Ibrahim Dervišić i vidimo se u sljedećem videu.